Walala pia. Assalamu alaikum. Salinde mbavi tena wanduaje. Nambeze nugona kanzani zitekeleze bana. Direct nugejuka haraka mjifanya haraka nsinaula sa wakati mwingi. Donc jojiwa kambaki mushidie makalima hangu hukamilifu. Kanga sikiasi garujuandisa. Assalamu alaikum. Gasina nsukume leo zaidi ya nsukume rangu nsulafanya video van alme paginu na ipublie video ya kahamba ukaye mrusha hangu nge na uwade wa coronavirus baada watu bibu wararu wa zamba na avi hanziwa ketasi hanziwa kauti somo namjua sasa dihana baada yavo namjua kati ti Raymond Rondo ima leo onroko linda ka nso onroko linda ka ngamjuka na mashindano au ndo jibu ima rangora mu video tsikatamba kena njafanya nifanye polemique donc njakana wajibu yokani jeni nishindane ndo jeleza au nabotsika uona sikaoneza kanziwa sikaoneza kahambwa sikaoneza ndrabo sha that's wakati wakamimi ni jeni njara ma polemique d'ailleurs leo banu rangu kitsi wakati oka uche polemique shaiza ni pasa d'abord umbishani marahaba heze soutien hanyu heze juanza hanyu kao leo alhamdulillah ngashukuria Mwenyezi Mungu haukaya isongeza ndushangu ngira mazihiro au Mungu kengu ujobona au kami ujunda zero kamilifu inshallah haraka sha muhimu safi nifanywe video yinu dokani jinsi samaha usuni mwanyu asibabu dizo za jiri pia dizo za hambwa ni za fanyishiha soma hasibabu hindi asibabu sambandabu la sindizo hata aukanga leonga mina uthibitifu zaidi ya hensuila ukaya njaba hata ndrabu ndusha hangu ngena uwadi wambao coronavirus idasimike zidi zambo aku misile na iruhusa ya hamba kwa lazimike jaula watendewa juze ngesisi rizidunge shaba timbi heli iskobira mazensi sasa ya loka ya nru yo mwade yoangaliwa esa yo emetsa signali afanywe test bambam ija positif serikali wao se hunu kartine zenchida hizo katika na tuka chida za ukava afanywa test donc sujubaki banu rife hata en test ya juhuja irambie kaba no walengu shabon zini pasa ni tsaisoma hasha ifuneleze kanjaba ndrabo hamna garantie au kaba ya bala baada campagne ya dénigrement zidwane zimanye kuza metewa idini ni menyo credibilité hangu idike bala sama ndrabo kwa ba tsi hulwa kukatamduka tsuzele warangu tuzama bibi ngabo shahar maizo pia sinja tarajuji sijambia kama sibano ngona haki okay de hela hangu njo jimeta en doute sitamani scanner ifanywa mafoto ibe hamarse imalakao ngabo matwa bibu androaji wa toa nous conseil deuxième conseil ka wa confirmer zila etwa bibu muha Dr. Ada Dr. Michel Yahamba donc hatabu sina hata taraju jisoka yonsi nana ukaya msumbili baada wala nushangwa ziji masihuni zanogosika zero swaf skan zero haku ni songeza tipara numero ya 17 ya de numero ya hansi wa huandwa lona mbwade zi hauze symptômes za coronavirus nabo wakati woti hundu une grande surprise aukaya est prise en charge ya qualité njema halisi
wahuye mrumshahangu mwe etayakaya ukayara ngo masihuni atabu asubuhi likaba zima telefone atabu joshida wa mrenga en charge iho Dubai armaye e reanimation ya El Marouf malaika haba kinsusita anangwa charge ne comité amambondro na mnishile makalima hili ni jauna yo ne comité ya prise en charge ya he corona virus hazihirwa wade wambao coronavirus maana tukaona ze video lo hula wambao kana pefu wambao dengue wambao jao kajarengwa en charge ne comité ya pefu au ya dengue kajazihirwa dengue au pefu shazihirwa coronavirus alhamdulillah bandia tsusita iho reanimation le harejihu dahuni malaika o continuer traitement ibera hondo wakatira kaiho El Marouf wakaya wadi wenji wakaya halmai wadi umuo les mêmes symptômes que mruncha hangu tswamba kawa uyo de corona ngamjua za jira preka wa maitizi nji wakoro hao kawonsi pia de hediyo warengwa en charge ni serikali en tout cas ne comité hazi panda mwana ifanyishi hao donc lazimu leori warande hommage wasutone hokaya certes ngabo olwarma ngungu za utia polemiki au za siasa bai shanga matwabibu kongo fanya haza hao ilazimu ndio wabashire marahaba soma haya hango misa sababu hindi soma sababu d'abord afikiru kan jabi misa eheli wandwa jua wade almansi namna ka makalima kan bise kile ko lazimi rumia au kaka ngo no zi reaction mathala ngaba reaction ya regenadi au kaya ele uju kirije kecheke msi genu wade mrumsha hinge no wade ye katsina yo ngaunesa kwa nduko tujo wade akabanu ngabo wandu wenji ka ngona virus zungoni nuko tudhuri sababu waambiwa maporteur sain yani goni ele bungu shakwa sinu wade yumkini yokini wandu waidi wakanu wade sha ireagise reaction ka katsisa o yakana mnabuhu abono oya adhuri hazi pumo mathalan yokiri sindami lazima nizeleze ngamubongo kay matwabibu okawanga tswambe zavira na upreconiser solution kay matwabibu rulona walo faransa no walo vanu kati on wenji wasandisa hazi rezidishe namna ya usomesa uwade population waelewe ngabo za scanner amreje scanner reaction handani andani do kaya scanner yo kayji pose diagnostic ya coronavirus yani yabudu kwa mchombia wandu kaya lazima kwa staarabu zaidi rana bana kali ujo soma ujo anziha so da shile avia mrunzi ma ya bahanu arungwa mbaka yo kaikiri na ule mdo lata titwa biburangu kaikiri kazo mngoni mboza ngo kazi rejeza au dingoni idazimu amun conseiller ne ndo hamada zimu sunjar ma Google wanzie diagnostic coronavirus scanner 3 mots makalima mararu gajo tosha uhunde avishiwi na ziwi ikao gejo unika fikira ukawe udojipanga hawandu kwa tsalma siasa hatu kwa tsalma ze system ya hatu yinu ya matatsaliano na mashindano donc izo kwa lazima misa njabi misa ngamtsa soma hawajao iza saya za hizi doane ze France Afrique na izo iyo mafizi waona nuwa titi garambula nao ngamjua wa France Afrique hunu wondo ngamjua heli ya hangu ngamjua heli ya jibalia na du moment où ze kweli zilaia zindrabu zijitenge kabati lijombe katsi hulwa na ambe kweli sijo hulwa ni tunge ndrabuni kazi mndo mshangu shabu katsi hulwa wonja hulwa michi aba hama nanga si wenja wade madoktori wonsi rawa mwangalia handani rawahe komite kaudu warenga en charge wakati unupia atemrusha hangu ya jafanya hekairi wanasambao ngwende dione malalao ima voila kamuhimu ni reje juste na bezo wanachofikirika banu manaseno article zinji wajojo fikirika tsijibiwa bo serikali washukuru wakubali kwa wadinguo kati mdo jibiwa na wade wala karati zijukazo mbia yiwanu haswa victoire ngetuka ya huwade au ya hatu wazima chikena ukirike victoire ya serikali au victoire ya opposition au victoire ya hama wananyasi kao zinihoza safi ndo luma corona hindi ngabo ndo bao kanga corona ngabo ndo janibu ya corona ngabo izo pia zo wananuko atiti ikangwa jura ngamiza kakarja juha haraka radiwa za siasa radiwa za zembe hazinu
neze ndugu za mafitsi konga zifanya ora tsanganya pia ra wana wazima kavati victoire vanu ekati victoire ya he corona irangamize au victoire ya hatu sonti pia rangamize corona haizo ngabo wakati uja wakaritsa uwe mwendo ritsawe janibu kana uja ukambidi kana uja uka opposition na serikali lazima janibu kenzima la umma et peuple comorien uni contre le coronavirus hau rifanya namna indwaji jorangamiza sonsi pia au nguzi ndiko joja ukritike usulumwe serikali sha wakati it's down wakati ngo kaereshilie madhamana waritendea ruanike mastehi ne sheo shalazimu baishe wandu wenji mongoni maonda ami si ukritike suona kaza nongeza daona isha wakati lazima rike wazima haizo hanso mesure barriere kabati dalao la urumia hamandi lo stehi ze mesure barriere rambilo arifanya idirita wade yode handani al awal ezavidi watilwa mesure ikawa serikali wazirenge kweli ngabo zilonzi rombavi za utambisha mndu hamade kuvrufu ikawa gamjua mashaka jirwa sababu ndi yosha wanu wakati mrula dalao lenza nyongo no yavuke no yabone zodizo za lazimu leo sukama rambeka serikali wafanya jawa serikali na rangalezo tufanya watu rangaler zifanye ndo rangaler jihifadhi de muhimu rikema conscient ukanga wade uripurshase wade wa ufanya udega na dunia ikawa hunu masiwani haina mndugu jifanye aviahe mweza jire mifumo media mwisoinu sha almuradi lazimu rirengeze hadhar lazimu rijihifadhi lazima ritsanganyihe sonsi pia debana nitsaho soma hamara ya saya ekatifanya mboto ya zaya polemiki ekatitia zongozi njia siasa nizonu kaunja tamani gabo shahidi mwangale video ngamjwele wakati sana zenati sana nsivumbwe president de la république nsivumbwe waziri nsivumbwe madhamana kau ijojo itsongeza ondooneka ngamfanya sababu ngamwaremo namjoza conviction politique zangu kezijabadiliha imma leo ezaripasa dukari saidie riteshimu na serikali awada no wade unu haina malala balumboto riwambie ili warekebeshe tiemvu haina nzia za uvira za association marengo pia kaunga wanaonu wade unu izo desaripasa sina huma wanu mzio au veshila marhaba mara saya heze juanza hanyu ne soutien mwa ronesa de famille yangu hata leo ni mbeshile ni marhaba wajao hasibabu dezi hedi mwaka uni jafi alma wakati kwa kamziro mimi wa misisi duku mtengeze na ngomzire deza hanyu mniwania shawajau wa rungwanai wani kazandrabu wani mwambie kaya undu wakati ukarso milihane au kasa ziviri za mashindano abazi na ubishi walingo huno na mjatsanganyiri wane na uwatsasoma haka mimi de nakosa zodeza kamuhimu mu video yinu na nauka ya zikweli za hija zinrabuzo jitenga. Wassalamu alaikum.